Ayan po guys, ang ating dinner. Ayan, nilaga po. Ayan, nilagang baboy. Ayan, okay na po yan guys. May mga ricado na po. Malambot na din po yung karne po natin guys. Lalagay na po natin yung repolyo. Lagay po natin lahat yan. Guys. Ayan na po guys, lalagay na din natin yung onion leeks po natin guys. Ayan. Ano na lang, konti na lang po para ano lang. Okay na, maging ready to serve na po. Ayan po guys, ang ating dinner. Ayan po, ready to serve na po guys. Ayan o. Oh. Ayan, sarap niyan po guys. Ayan. Ayan guys. Oh, sarap niyan. Lambot na ano yan. Lambot na po ng karne niyan guys. Ayan po guys. Ayan po guys, kain na po. Ayan po guys, ang ating dinner. Ayan po. Thank you guys for watching. Bye-bye. Ayan po guys, kain na po.